पंजाब का 2600 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 560 अरब रुपए मुख्तस किया गया। ज़राअत के लिए 31 अरब से जायद रखने का भी फैसला। रवा माली साल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, वज़ीर खजाना का ऐलान। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 200 अरब रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 1350 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के बजट में इजाफा। सेहत कार्ड के लिए 80 अरब मुख्तस। कोरोना मुतासरा कारोबार के लिए 40 अरब का पैकेज। कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टीबी हेपेटाइटिस के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के बजट के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 35.5 अराकीन और 35 अरब। हायर एजुकेशन के लिए 15 अरब मुख्तस। गैर मस्जिद तालीम के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई बजट में जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए मुख्तस। सूबे के तमाम इस्लाह के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मंसूबे के लिए 360 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब से जायद मुख्तस। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1.5 अरब से जायद रखने की तजवीज़। तामीराती शोबे के लिए 50 अरब से जायद की सब्सिडी देने का भी ऐलान। शहर में नकासी और फराहमी आपके लिए 20 फंड्स मुख्तस। वासा के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 8 मंसूबे शामिल कर लिए गए। वासा की 8 तरक्याती स्कीम्स का तखमीना 10 अरब 40 करोड़ लगाया गया। पंजाब असेंबली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का रिवायती एहतजाज। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी खड़े होकर डांस बजाते रहे। यही नहीं, डांस करते अराकीन को मना भी किया। डाइस भी बजाते रहे। ख़वातीन अराकीन के प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ इत्तफाक़ राय से मंजूर। ज़िमनी बजट माली साल 2020-21 की भी मंजूरी दे दी गई। उस्मान बाजार इन दुखी अवाम का मद्दावा करने वाला बजट लाए। फिरदौस आशिकवान की इजलास में कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी की हुकूमतों ने कभी इतना तरक्याती बजट नहीं रखा जितना तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रखा है। नाम नेहाद खादिम आला ने 10 साल नई असेंबली की तामीर रोके रखी। सूबाई वजीर फयाज रसूल चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, चौधरी परवेज इलाही से बुग़्ज़ के बाइस 10 साल पंजाब असेंबली का इफ्तिताह नहीं हुआ। तनख्वाहों में 10% इजाफा मंजूर नहीं। सरकारी मुलाजिमीन ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, छोटे मुलाजिमीन के साथ हुकूमत ने हमेशा ना इंसाफी की है। लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का मुस्बत नतीजा। कोरोना मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में शहर में 67 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 139 मरीज मूजी वायरस का शिकार। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% हो गई। वैक्सीन लगवाओ, कोरोना से खुद को बचाओ। शहर में मजीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का रायविंड में टेक्सटाइल मिल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का दौरा। कहा, वैक्सीनेशन में आसानी के लिए काम कर रहे हैं। बारिश का असर बरकरार। शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी। सूरज के बावजूद पारा 36 डिग्री से ऊपर न गया। शहर में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। नेक में मौसमियात की कल शहर में बारिश की पेशगोई। डिसल्टिंग मुकम्मल हुई। नानालों की सफाई। मानसून से कबल वासा की तैयारियों का पोल खुल गया। अजीज भट्टी वाहगा टाउन की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। सार्फिन की फोन कॉल्स ना सुनने वाले एक्सियंस और STOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। लेस्को चीफ की अफसरान को कॉल्स पर दुरुस्त मालूमात फराहम करने की इंस्ट्रक्शंस।
برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. مرغی کے گوشت کی قیمت میں 16 روپے فی کلو کمی. سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے. آلو 60 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. لہسن ادرک کی قیمت میں بھی اضافہ. پاکستان کا بڑا اعلان. ایپسب کا فلسطینی طلباء کو مفت اسکالرشپس دینے کا فیصلہ. چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم میں شراکت داری کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر کے ایشو پہ پوری دنیا میں اب ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایشو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایجنڈے پہ ہے. ہم جس طریقے سے کشمیر کا ایشو اور فلسطین کا ایشو دنیا میں جس طریقے سے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے تھا، شاید اس میں ہماری طرف سے بھی غفلت جو ہے ہوئی ہے. اور خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو 52 اسٹیٹس ہیں، یقین مانیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی دوسری اسٹیٹ میں کیا ہے. مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں مسئلہ کشمیر بہتر طریقے سے اجاگر نہیں کیا گیا. اب کشمیر پر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز، آشیانہ ہاؤسنگ اور اثاثہ جات کیس کی سماعت. حمزہ شہباز پیش. شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور. تینوں کیسز پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی. سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے کسن کی شوگر مل کے آڈٹ کا معاملہ. ہائی کورٹ میں شوگر ملز کے آڈٹ کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. پنجاب حکومت نے لیگی رہنما جاوید لطیف کی ضمانت منسوخی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. اپیل پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کی گئی. جاوید لطیف کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا. لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت. لیگی رہنما اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش. عدالت نے عبوری ضمانت میں 5 جولائی تک توسیع کر دی. کھوکھر برادران کی جائیداد کا ریکارڈ طلب. سابق ڈی جی ایل ڈی اے کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت. احد چیمہ عدالت کے روبرو پیش. جج کیس ٹرانسفر کے باعث سماعت 8 جولائی تک ملتوی. خسرو بختیار اور ہاشم جواب بخت نیب تحقیقات مکمل کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری. احتساب عدالت کے ایڈمن جج شیخ سجاد احمد نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا. عدالت کسی بھی انویسٹیگیشن یا انکوائری میں مداخلت نہیں کر سکتی. وکلاء تنظیموں کو فنڈز کی عدم ادائیگی کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ میں فنڈز کی تقسیم سے متعلق اعداد و شمار پیش. لاہور ہائی کورٹ بار کو 90 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں. سیکریٹری قانون بہادر علی خان کی یقین دہانی. سیشن عدالت میں بچہ حوالے کی کیس کی سماعت. عدالت نے 2 بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیے. ایڈیشنل سیشن جج عامر شریف ڈوگر نے صبا بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنایا. 3 سال بعد زیادتی کیس کے مدعی اور گواہان اپنے بیانات سے منحرف. سیشن عدالت نے زیادتی کیس میں ملوث ملزم کو بری کر دیا. ملزم محمد یوسف پر 11 سالہ بچی سے زیادتی کا الزام تھا. برگر شاپ پر پولیس افسران کے مہمانوں کو مفت کھانا کھلانے کا معاملہ. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایس ایچ او حماد اختر کی موجودگی ثابت نہ ہو سکی. معطل ایس ایچ او حماد اختر کا کہنا ہے کہ برگر شاپ پر موجودگی ثابت ہوئی تو نوکری سے استعفیٰ دے دوں گا. مانگا منڈی میں قسطوں کی دکان پر ڈاکوؤں کی لوٹ مار. ماسک پہنے ڈاکو 50,000 سے زائد نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نمبر پر. ڈولفن اسکواڈ کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. 28 ملزمان گرفتار. ملزمان پر اسلحے کی نمائش، پتنگ سازی، چوری، ڈکیتی، راہزنی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں.
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास। शहर अदब लाहौर एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। शहर में अदबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाएगा। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने प्राइस कंट्रोल और डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से हिदायत जारी कर दी। कहा, डेंगू सर्वेलेंस की रफ्तार तेज की जाए। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट दुकानों और स्टोर्स की चेकिंग यकीनी बनाए। लाहौर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 50, गुजरपुरा पुलिस ने 14 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से दर्जनों पतंगे और डोर बरामद। थाना चूंग की हदूद में निजी सोसाइटी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। चोर घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके बाआसानी फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर रंग ने हासिल कर ली। लेस्को में यूनियंस के रेफरेंडम की तैयारियां अरूज पर। वाबडा पैगाम यूनियन की वाबडा हाउस से शालीमार कॉम्प्लेक्स तक रैली। सिराजुद्दीन, एहसानुल्लाह, मियां तारिक, तौकीर इस्लाम और दीगर ने शिरकत की। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमले की फर्ज शनासी। मुसाफिर की गुमशुदा सफरी दस्तावेजात, पाउंड्स, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और बैंक कार्ड्स वापस लौटा दिए। मुसाफिर वर्सन अटार्कटिक की परवाज 364 के जरिए लंदन से लाहौर आया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खून के एहतियात की अहमियत को उजागर करना है। खून के एहतियात से हर साल लाखों इंसानों को नई जिंदगी मिलती है। शोखताई लैब की जानिब से ब्लड कैंप का इनकाद। 3 रोज़ा कैंप में दफ्तर का अमला और मुख्तलिफ इदारों के अफराद खून का अतिया करेंगे। खून, थैलेसीमिया और कैंसर जैसे अमराज के शिकार बच्चों को लगाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज रवानगी की तफसीलात जारी। कौमी स्क्वाड की पहली कोविड टेस्टिंग 16 जून को उनके घरों में होगी। कौमी स्क्वाड 20 जून को लाहौर में बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेगा।